Fatihah al-Musannif hadal kitab al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Nawawi al-Bantani nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga menjelaskan keutamaan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada faidah, sebelum masuk ke ini ada faidah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan la yusamma ismuhu ala saqami illa syafah. Tidak dinamakan namanya kepada orang yang sakit kecuali bakal disembuhkan. Maksudnya ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kepada orang yang sakit dengan niat mudah-mudahan Allah sembuhin, mudah-mudahan bisa disembuhin sama Allah. Wala yusamma ismuhu ala syai'in. Namanya tidak ditulis atas sesuatu, dinamakan, disebutkan atau tidak ditulis atas sesuatu, illa baraka fihi, kecuali bakal diberkahin sama Allah. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Orang yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim bakal masuk surga. Faedah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hadis yang pertama, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba yaqulu bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitan, kecuali bakal menciut syaitan. Dzaba itu bukan menciut dong, meleleh syaitan, kama yadzubur rasos, seperti melelehnya timah, alan nar, atas api. Timah kalau kena api pasti meleleh, begitu juga setan. Wa qala Qais, ini faidah, wa qala Qais bin al-Hajjaj qala li syaitani. Ada seseorang kayaknya ulama beliau, Qais bin Hajjaj, beliau mengatakan ada setan yang berkata kepadaku, dakhaltu fika wa ana mithlul jazur. Aku datang menemuimu dalam keadaan aku tuh besar seperti onta. Wa anal an mithlul usfur, tapi sekarang aku seperti usfur, burung pipit yang kecil. Qultu, aku katakan kepadanya. Siapa yang ngomong? Qais ibnul Hajjaj. Walima dzalik, kenapa itu terjadi? Qala tudhibuni bidzikrillah, kamu melelehkanku gara-gara kau berzikir kepada Allah. Jadi setan kalau ketemu orang yang berzikir dia tambah kecil. Tapi kalau kita ada kaidah di Indonesia, kalau suara kuntilanak kenceng tandanya dia jauh. Kalau suaranya pelan tandanya dia dekat. Nah, berarti kalau dengar kayak gitu ucapin berzikrillah, zikir kepada Allah, dia bakal kecil. Ini yang ngomong setan, pengakuan setan kepada Qais bin Hajjaj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba yaqulu bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, illa, kecuali syaratnya cuma ngucapin bismillahirrahmanirrahim, amarallahu ta'ala al-kiram, Allah akan perintahkan al-kiram, malaikat yang mulia, al-katibin, malaikat yang mencatat amal-amal seorang hamba. Disuruh apa sama Allah ketika orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? An yaktubu, untuk menulis fi diwanihi, di dalam catatan amalnya, arba'ami'atin hasanah, 400 kebaikan. 400 kebaikan cuman mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim marrah, sekali doang, lam yabqa min dzunubihi, tidak tersisa dari dosa-dosa kecilnya, as-shaghair, dosa-dosa kecil, dzarrah, sedikit pun. Ada faidah. Wa dzukira, diceritakan, anna Bishr al-Hafi, Bishran al-Hafi, ada seorang ulama namanya Bishr al-Hafi. Beliau ini kalau nggak salah
Kenapa dinamain Al-Hafi? Karena beliau tuh emang kalau jalan nggak pakai sendal. Kalau jalan nggak pakai sendal, makanya dinamakan Al-Hafi. Nanti kita cari lagi cerita tentang beliau. Tapi beliau adalah salah satu ulama tasawuf yang sangat besar ilmunya. Ra'a rak'atan, beliau melihat rak'ah, kertas. Rak'ah tuh kayak sobekan kertas. Fiha, di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim, tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Kertas, robekan kertas. Nah, kalau di pondok banyak tuh robekan kertas ada Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ma'ahu salasatu darahim. Kebetulan beliau membawa 3 dirham. Kalau 3 dirham sekarang berapa ya? 1 dirham, ini lihat dulu di Google. 1 dirham sekarang, 1 dirham berapa rupiah? Beliau membawa 3 dirham, lagi jalan membawa 3 dirham. Ya, ini mah adanya UEA. Nggak tahu dah. Dirham tapi lebih kecil daripada dinar. Bawa 3 dirham. Fa akhadha biha tiban. Beliau beli dengan duit itu tiban, minyak wangi. Wa tayyabaha. Beliau wangikan. Fanudiya fi sirrih, lalu tiba-tiba ada yang memanggil, ada suara, kama tayyabta ismana lanatayyabanna ismak, sebagaimana kamu mengharumkan nama kami akan pastikan kami akan mengharumkan namamu. Gara-gara cuman ada tulisan di kertas sobekan Bismillahirrahmanirrahim, punya duit beliin minyak wangi, di minyak wangiin. Ya, tadi Ane baru baca nih tentang itu, seorang penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu harus mengerahkan semua pikirannya, semua semua kemampuannya untuk menuntut ilmu aja. Sampai disebutin ada saudara yang meninggal nggak boleh pulang. Buset, saudara meninggal nggak boleh pulang. Baru Ane baca tadi, saudara meninggal, ada orang pergi kemana, itu nggak boleh tahu. Ada mertuanya Habib Umar, Habib Abdullah Al-Haddar, Habib Muhammad Al-Haddar di Baydha di Yaman. Beliau kalau mondok surat-surat dikirimin, surat-surat dari orang-orang nggak pernah dibuka, dikumpulin aja dah. Karena beliau mengatakan, Ane nggak mau sesuatu bikin Ane sibuk dari nuntut ilmu. Akhirnya udah selesai nuntut ilmu, dibuka suratnya. Surat-surat yang dikirimin ke beliau lagi nuntut ilmu, dibuka, Fulan bin Fulan meninggal, ya Allah Ane nggak tahu. Fulan bin Fulan nikah, ya Allah Ane nggak tahu. Tuh selama mondok nggak pernah dibuka, ditaruh di bawah bantal leh. Tuh mertuanya Habib Umar bin Hafid. Insyaallah. Banyak deh ulama-ulama ngomong jangan sampai mengalihkan pikiran. Kalau ada Ane pernah ketemu sama di sini di guru di Bogor juga. Beliau ngata kalau orang nuntut ilmu makannya jangan banyak. Kenapa? Semakin banyak makan semakin nggak nuntut ilmu, malah cuman tidur doang. Benar juga sih, masya Allah tuh. Ntar ya anak-anak. Terus qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillah, siapa orang yang menulis bismillah, fajawwada ta'ziman lillah, lalu dia baguskan karena ta'zim kepada Allah. Nulis bismillah ta'zim, merasa hormat kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bakal diampuni dosa-dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhir, dan dosa yang akan datang. Udah, nggak ada faidah di situ. Imam Nawawi Al-Bantani nggak nyebutkan faidah di tempat itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum, kalau menulis salah satu dari kalian bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Apa? Idza arada an yaktubaha, kalau dia pengen nulis, falyamuddar rahman, dia panjangin ar-rahman. Hurufuhu bi an yamuddal lam wal mim wa yujawwifan nun wa yata'annaqa an yuhsina fi dzalika. Disuruh bagusin tulisan ar-rahman nih. Masyaallah. Enggak ada faedah yang
kasih oleh Imam Nawawi untuk kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit. Dengan apa Allah hiasi langit? Bil kawakib, dengan bintang-bintang. Bintang-bintang yang kalau kita bilang bintang cuman yang persegi apa namanya? Yang begitu tuh bintang. Padahal bintang itu ada ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Wa zayyanal malaikata bi Jibril, Allah hiasi malaikat dengan malaikat Jibril. Siapa malaikat Jibril? Naqibul malaika, ketua malaikat. Wa zayyanal jannata bil hur, Allah hiasi surga dengan bidadari. Wal qusur, istana-istana. Wa zayyanal anbiya bi Muhammad, Allah hiasi para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyam, Allah hiasi hari-hari biyaumil jumu'ah dengan adanya hari Jumat. Wa zayyanal layali, Allah hiasi malam-malam bilailatul qadar dengan lailatul qadar. Wa zayyana syuhur, Allah hiasi bulan-bulan bi syahri Ramadan dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajid, Allah hiasi masjid-masjid bil Ka'bah dengan Ka'bah. Wa zayyanal kutuba, Allah hiasi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya bil Quran dengan Al-Quran. Wa zayyanal Quran, Allah hiasi Al-Quran bi bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi tidak menyebutkan faidah pada hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata Imam Nawawi, as-saghair, dosa-dosa yang kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum, jika kalian berdiri, minal majlis ay majlisin kana, dari sebuah perkumpulan apapun, berdiri dari sebuah perkumpulan apapun, rapatkah itu atau nongkrong-nongkrong kah, ngopi-ngopi kah, faqulu, maka katakan bismillahirrahmanirrahim. Katakan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, dan semoga Allah bersalawat kepada Tuhan kita Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Buat apa itu? Fa innan nas, karena manusia, orang-orang, idza tabukum, kalau gibahin kalian, yamna'uhumul malak, akan dicegah sama malaikat, andzalika, dari gibahin kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisa, kalau kau duduk di sebuah majlis apapun itu, faqulu bismillahirrahmanirrahim, maka katakan bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna man fa'ala dzalik, karena sesungguhnya orang yang mengerjakan itu, wakalallahu bihi malakan, akan Allah wakilkan untuknya satu malaikat, yamna'uhum minal ghibah, yang melarang, yang mencegah orang-orang dari bergibah kepada orang yang mengucapkan kalimat itu, hatta la yagtabukum, sampai mereka enggak bisa gibah kepada kalian. Ini ada faidah, beliau bawain faidah. Wa qad nadhama ba'du ahli ilm, sebagian ulama menadhamkan permasalahan-permasalahan allati tusannu tasmiyatu fiha, yang disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Faqala wa tasmiyatur rahmani jalla jalaluh lana syuri'at fahris 'alaiha wa ausili. Tempatnya yang tercatat ada kadal akal, yang pertama di setiap tempat baik. Kadal akal, begitu juga makan, wasyurb, minum, alladzaini tajammala, wa ghaslun biha, mencuci, halat tahuri li ghasili, wa inda rukubin, mengendarai, jaza fi syar'i fi'luhu alal barri, baik mengendarainya di daratan, au fil bahri, atau di laut. Tsumma lidakhili, untuk orang yang masuk ke mana? Ila masjidin, ke masjid, au baitihi, atau ke rumahnya. Disunnahkan, masalah-masalah yang disunnahkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Walilubsihi, memakai baju, wa naz'in,
membuka baju, wa ighlaqin libabil manazili, mengunci pintu rumah, mengucapkan bismillah, wa idfa'i misbah, wa idfa'u misbah, mematikan lampu. Kalau dulu misbah itu lampu yang pakai api, sekarang ya sama aja lah. Wa wat'i halilatihi, sama istrinya, wa su'udu mimbari, naik ke mimbar, khairu hamili wa taghmidu mayyitin, menutup mata orang yang meninggal. Thumma fil lahdi ja'luhu, memasukkan orang yang meninggal ke liang lahat, disunnahkan untuk mengucapkan bismillah. Khurujun minal mirhad, keluar dari WC. Thumma lidakhili, pengen masuk WC. Wa inda ibtida'in li tawaf, memulai tawaf di Ka'bah. Laha syarafur rahman tasyrifu adili. Wa inda wudu, ketika wudu. Thumma inda tayammumi, ketika tayammum. Wa nahrin, dan memotong hewan sembelihan. Fawadhif kal habibil muwasili wa ba'da salatillahi thumma salamihi alal mustafa al mukhtari khairul fadili. Berapa tuh faidah? Di berapa tempat di bait ini disebutkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 faedah di dalam 1, 2, 3, 4, 9 bait. Wallahu a'lam bishawab. Matiin dulu Nisa.